जितने भी इस वीडियो पैगाम की देख ही रहे हो सारियां की साड़ी तरफों सलाम। और अज असाना पैगाम शुरू कर सुन जनाब एक्स लॉर्ड मेयर चौधरी ज़ेब साहब की यूनियन कौंसल खाड़क ने हवाले नाल जनाब की रिक्वेस्ट करने हैं कि अज ना जड़ा खाड़क यूनियन वास्ते पैगाम है तो तुसा जनाब इसकी इब्तिदा करो। मेहरबानी खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सबको हमारी तरफ से सलाम और उम्मीद है कि आप सब खरीद से होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि बड़े अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि यूनियन काउंसिल खाड़क में जो इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो रहा है और जो लोग अपने जज्बात की कदर करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि ज़ाहिर होता है कि यूनियन काउंसिल खाड़क में शऊर आ गया और हमारे लोग जितने भी वहाँ बसते हैं वो अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ने के लिए तैयार है और पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये मेरे लिए बायस बहुत ही खुशी की बात है कि बड़े अरसे से मैं देख रहा था कि शायद ये जज्बा हमारे इलाके में नहीं है, लेकिन आप सब ने ये साबित कर दिया है कि आप ज़िंदा मिसाल हैं, आप ज़िंदा लोग हैं और आप जो अपना हक हकूक़ है उसके लिए आप अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बशर्ते कि हमारी लीडरशिप आपके साथ हो। ये मैंने नोट किया कि अगर हमारी लीडरशिप कमज़ोर है तो अवाम भी कमज़ोर हो जाती है। जब हमारी लीडरशिप मजबूत होती है तो अवाम को भी जज्बा और जोश आ जाता है। यही काम होता है लीडरशिप ना कि अपने लोगों को जज्बात में लाएं और उनके उनके जहन में ये बात डालें कि वो जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है, वो इलाके की मफादात में है। और जब ये हालात पैदा होते हैं, जब ऐसी कैफियत होती है तो ज़ाहिर है कि लोग बाहर निकल आते हैं और लोग उनका साथ देते हैं। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो चंद दिन पहला हफ्ता डेढ़ दो हफ्ते हो गए हैं इस बात को निकलते हुए कि आप इजाज़ करने के लिए 10 तारीख निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहला ताजदीन साहब और उनके साथी और जो आपके कायदीन हैं उन्होंने मशवरा किया और जो इंतज़ामिया है उनके साथ बैठकर मुतालबात अपने मनाने की पूरी कोशिश की और माशाल्लाह जैसा पता चलता है कि इंतज़ामिया ने अपने सारे जितने भी आपके मसले मसाइल हैं उन पर नज़र डाली और जो आपके डिमांड थे उन पर उन्होंने गौर किया और तसल्ली दी आपको कि ये आपके काम होंगे। तो ऐसे ही मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, ये काम ऐसे ही होते हैं, सियासत में ऐसे ही होते हैं कि कुछ बातें हमारी मानी जाती हैं, कुछ उनकी भी माननी पड़ती हैं। ज़रूरी कि सारी डिमांडें हमारी हो, कौम के लिए, इलाके के लिए, लोगों के मफादात के लिए बात वह हमें भी कुर्बानी देनी पड़ती है, तो आपने दी है। तो एहतजाज करना ज़रूरी नहीं था कि एहतजाज ही करें तो हमारी बात मानी जाए। अगर एहतजाज के बगैर काम हो जाता तो वो सबसे बेहतर है। जमहूरियत में ऐसा ही होता है। और अगर बात ना मानी जाए हमारी और हमें खदशा हो कि हमारी बात नहीं मानी जा रही और हमें खदशा हो कि हमारे साथ कोई सियासत हो रही है तो फिर हमने एहतजाज करना चाहिए। तो करना चाहिए भी था, वो इंशाल्लाह होगा भी एहतजाज। लेकिन इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो इलाके में कुछ लोग शायद एक तासर दे रहे हैं कि हमारे जो कायदीन हैं उन्होंने जाकर वहाँ मुतालबात पेश किए और उसके बाद एहतजाज कैंसिल किया। वो कैंसिल नहीं करना चाहिए था, एहतजाज फिर भी करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये इतना हमें दूर नहीं जाना चाहिए था। पहले ये बात देखें कि हमारे जो भी लोग वहाँ गए हैं वो आपके ना तो इतने ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे ना उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो अपना टाइम निकाल कर, अपना वक्त निकाल कर, ताजदीन साहब ख़ास तौर में मैं समझता हूँ कि इस शख्स ने पिछले 3-4 साल से इतनी मेहनत की
اور اپنا آواز بلند کرتا رہا اور بولتا رہا اور لوگوں کو سمجھاتا رہا، تو ہم لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آخر پر ہم نے مجبوری اپنا فائدہ دیکھ کر اس کا ساتھ دیا، اور ہم نے سمجھا کہ تاج اچھی بات ہے، تو تاج دین کا نام آگے آ گیا۔ نہ تاج دین ہمارا لیڈر ہے، نہ ہی ہمارا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے، نہ ہی وہ کوئی عہدیدار ہے، نہ ہی وہ کسی سے تنخواہ لیتا ہے۔ اس بات کی اپنا ٹائم جو دیتا ہے اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو تاج دین صاحب ویل ڈن، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کو اپنے ساتھی جتنے بھی ہیں اور علاقے کے بندے جتنے بھی ہیں، آپ نے اچھا کام کیا۔ اپنے مطالبات بغیر تشدد سے، بغیر کسی ڈر خوف سے، بغیر جانچ کرتے ہوئے آپ نے منوا لیے ہیں۔ یہ سب سے اچھا رزلٹ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا تاج دین صاحب کہ بہتر تو یہ تھا کہ آپ عوام کو زیادہ طور لے کے جاتے وہاں، اور بات جو ہے وہ عوام کے سامنے ہونی چاہیے تھی۔ تھوڑی سی ہو گئی ہے یہ بات کہ سامنے نہیں ہوئی، اندر خانے میں ہوئی ہے۔ وہ کچھ لوگ شک کر رہے ہیں، وہ شک ایسا ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے کیا بات نہیں ہوئی۔ پھر بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، یہ آپ جو لوگ گئے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ جو بات آپ سے انہوں نے کی ہے، جو وعدے کیے ہیں، وہ ان پر امپلیمنٹیشن کرانا یہ آپ کا کام بن گیا ہے، آپ کا فرض بن گیا ہے۔ اب باقی لوگوں کو نہیں پوچھیں گے، اب آپ سے پوچھیں گے یہ لوگ کہ آپ نے کیا کیا۔ تو یہ اس کا خیال رکھنا تاج دین صاحب۔ تو میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور آپ کی جو ہے یہ جو وعدے کیے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے، انتظامیہ نے، سیاستدانوں نے، ان پر آپ عملی کام کروائیں گے اور امپلیمنٹیشن ضرور ہوگی۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے سارے علاقے کو کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم جو اپنی بات بنی ہوئی ہے اس کو ہم بگاڑے۔ ہماری عزت بن چکی ہے، علاقہ کھاڑک ثابت کر چکا ہے کہ ہم ایک ہیں، اور ہم ایک ہو کر اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ ہم ایک بازو بن کے اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی بات پر ہمیں اتفاق ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ہمیں، بلکہ یہ نہیں کہ ہم آپس میں بانٹ کے ایک دوسرے پر تنقید کریں اور غلطیاں نکالیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کیا۔ سیاست میں ہوتی ہیں یہ باتیں، جب آپ کام کرتے ہیں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتا۔ وقت کے مطابق جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، بعض دفعہ جلد بازی میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ موقع کی مناسبت سے فیصلے کرتے پڑتے ہیں، بعض دفعہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میجر غلطی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، طریقہ کار شاید تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہے کہ جو ہوا آپ اس پر اتفاق کریں، تھوڑا سا وقت دیں آپ ان کو کہ یہ جو وعدے کیے ہیں ہمارے ساتھ، آپ بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آگے کریں کہ امپلیمنٹیشن کرائیں ان پر، کہ جو وعدے کیے انتظامیہ نے اس پر عمل ہو۔ یہ ہمارا آگے کام ہے کہ اتحاد اتفاق سے۔ تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اسی طرح اکٹھے رہیں، آپ اتحاد اتفاق سے رہیں، اور جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو میں درخواست پھر کروں گا کہ آپ اکٹھے ہو کر آپ میک شور کریں کہ آپ ان پر امپلیمنٹیشن ہو، عمل درآمد ہو ان جو وعدوں پر، اور ہمارے کام ہو۔ تو بہت بہت شکریہ۔ باتیں تو بہت کر سکتے ہیں لیکن یہ وقت نہیں ہے، تو میں خالد صاحب سے اور جو صدیق صاحب سے کہوں گا کہ یہ بھی اپنے خیالات کو اجاز کریں۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ علاقہ پہلی بار اس دور میں ایک ہوا، اور ہماری جو ہمدردیاں حاصل ہوئی ہیں ایک دوسرے سے، وہ ثابت کرتی ہیں کہ علاقے کے لیے اچھے لوگ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے۔ اپنی اپنی سطح پہ اپنی اپنی وسادت سے کافی لوگوں نے کام کیا۔ یقیناً چودھری تاج صاحب کا نام ہمیں پہلے آتا ہے، جو پہلے آدمی جدوجہد پہ نکلا ہے، اور صرف علاقے کے لیے نہیں نکلا، کیونکہ علاقے میں شاید وہ کچھ بڑا نام یا بڑی کوئی ان کی انٹرسٹ ہو، یا کچھ سیاست میں وہ جس طرح پہلے انہوں نے الیکشن لڑا، کچھ لوگوں کو ان میں شک ہوگا کہ شاید یہ اپنی سپیس بنا رہا ہے آدمی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو درد دل رکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں چوز کرتے، جس طرح ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو نہیں چوز کرتا کہ یہ امیر ہے غریب ہے، یہ کیا جو ہے نا، وہ جان بچانے کی اس کی کوشش ہوتی ہے، تو وہ رنگ نہیں دیکھتا،
وہ قوم نہیں دیکھتا، وہ زبان نہیں دیکھتا، وہ جان بچاتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اور بھی جدوجہد میں حصہ لیا، اور ہمارے سامنے وہ زندہ ثبوت ہے۔ جس طرح چودھری رخسار صاحب نے اپنے آپ میں مثال قائم کی ہے کہ ٹول کے حوالے سے انہوں نے ایک آدمی کھڑا ہو کر اس ثابت کیا ہے کہ جو غلط ہے اس پہ وہ یہ جو ہے نا وہ اگری نہیں کر سکتے، اور انتظامیہ نے آج دن کر ان پر کوئی ایسی جو ہے نا وہ قانونی ایکشن نہیں لیا جو وہ اگر وہ غیر قانونی کر رہے تھے۔ تو یہ بات ہے بھائی کہ اگر اس آدمی نے ایک اللہ اور اپنے علاقے کے لیے کام کیا ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کے بندے اپنی کمیونٹی میں رکھتے ہیں اور درد دل جو انسانیت کا رکھتے ہیں، تو اس کے بعد جو آدمی جن آدمیوں نے، جس طرح عامر قمر صاحب نے گروپ بنایا، حالانکہ ہماری کچھ ریزرویشن تھی کہ ہم کو یہ گروپ شاید نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے بنا لیا، آپ نے اس پہ اتحاد نام رکھا اس کا، تو اتحاد کیا، اور آپ نے اپنے اس علاقے میں جن لوگوں کو آپ جانتے تھے، ہر گاؤں میں آپ گئے اور آپ نے وہ جدوجہد کی۔ الحمدللہ ہم آپ اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، جس طرح کلیال میں، جس طرح ادھر کھاڑک میں، کتڑیل میں آپ نے جو بھی بدحال میں جو بھی جن لوگوں نے اپنا بوتھی میں سب لوگ جمع ہوئے، اسی طرح راٹھیاں کا نام نہ لیں، نکا وغیرہ ہر ایک قسم اپنے آپ کی جو آپ نے جو جدوجہد کی ہے، اپنے والد کے ختم پر سب کو جمع کیا، وہاں بھی ٹاپک ڈائی کی رہا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر ہم ایک ہو جائیں تو ہماری مزید اس کی صلاح ہو سکتی ہے۔ اور گروپ میں آپ کو ابھی بھی اپیل کروں گا کہ گروپ انسانوں کے ہوتے ہیں، یہ جو جوڑتے ہیں ہمیں، تو آپ اس پہ مشورہ کریں۔ یہ جو پہلا گروپ تھا وہ آپ اگر اس میں کر لیں، یا جو آپ کا گروپ ہے اس میں کوئی انسانوں کی پہچان ہوتی ہے کیریکٹر سے، تو اچھی ہم اگر مثال قائم کریں گے تو ہماری ایک عزت میں اضافہ ہوگا۔ باقی بات یہ ہے کہ ابھی جو کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو حدیث شریف معلومات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نیکی کر کے آئے، تو انہوں نے کیا نیکی؟ انہوں نے کہا کہ وہ اونٹ بانٹنے کے لیے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں رات کو اگر ہم آرام کرتے ہیں تو وہاں کچھ ہم نے وہاں وہ پوسٹ لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کیا، اللہ آپ سے راضی ہے۔ تو دوسری جو قافلہ تھا وہ آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ ہم نے بھی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کر کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی تھا، پتہ نہیں کس سوچ سے اس نے راستے میں وہ جو پوسٹ لگا دیا اونٹ بانٹنے کے لیے وغیرہ، تو اگر کوئی اندھیرا ہو تو اس پر گر سکتا تھا، راستے میں تھا، کوئی نبینا ہو وہ راستے میں اگر وہ گر سکتا تھا، تو پھر آپ نے ان کو بھی کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ تو جو پہلے والا گروپ تھا انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے بھی اس کو لگایا، ہمیں بھی وہی سٹیٹس ملا، اور جو اس کو نکال کر آئے ان کو بھی وہی سٹیٹس۔ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کا ارادہ اچھا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، آپ نے احتجاج کو مؤخر کیا، آپ ماشاءاللہ سنجیدہ آدمی آپ کے ساتھ گئے ہیں، کوئی وہ ایسے کوئی نہیں تھے، کوئی بڑے نادان تھے، تو وہ تو ماشاءاللہ بڑے ایک کمیونٹی کے عزت والے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ گئے ہیں، اور انہوں نے کلیکٹیولی سوچا کہ ہاں اس پہ اگری کرتے ہیں، اگر لوکل انتظامیہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو کوئی بات نہیں، 1-2 مہینے کے بعد ہم کو موقع دیتے ہیں۔ تو یہ ارادہ دونوں کا اچھا تھا۔ جو آدمی آج کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہیے،
उनको भी इलाके के साथ दर्द है कि ये कितने अरसे से ये मामला हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें एहतजाज करना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, क्यों हमारे साथ मशवरा नहीं किया। बात असल ये है कि हमारी ट्रस्ट खत्म हुई हुई है, हमारा हमारा यकीन खत्म हुआ है। क्योंकि कोई भी आदमी अच्छा काम करे, कोई भी आदमी कोई भी वादा करे, हम उसको ऐसे जो है ना टाल मटाल कर वक्ती तौर पे कहते हैं कि ये हाल करो, बाद में देखा जाएगा। इंतजामिया का ये सबसे पहले उनका ये फेलियर है, इंतजामिया का ये बुनियादी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि कितने अरसे से क्या इंतजामिया कभी नहीं गुजरी थी? क्या हमारे वजीर इधर खाड़क में नहीं आते? अगर किसी का जानते भी नहीं होते, किसी के वोतगी हो जाए तो सिर्फ वो कहते हैं कि हमने वहां जाना है। तो अगर वो जरूरी समझते हो तो ये क्यों नहीं जरूरी समझते कि ये जो बुनियादी चीजें हैं जिससे गुजर के जाते हैं, आपकी इज्जत है लगा खाड़क, आप इज्जत को क्यों नहीं जो है ना वो अपने आप पे जो है ना वो इसको मजीद इजाफा करें, लोगों का दिल जीते हैं कि लोग कल आप आए जिस तरह आप बने थे। तो इस हवाले से ये मैं बिल्कुल किसी के खिलाफ नहीं कर रहा। बात यह है कि आप जिम्मेदार हैं, अगर आप जिम्मेदारी करें। अभी भी जो कुछ लोग बात कर रहे हैं ये डिवाइड पे चला जाएगा। पहले भी इलाका बहुत डिवाइड हुआ कि केस चलते रहे, आज लोग बेघर हो गए, इलाका छोड़कर चले गए, आज भी वो आबाद नहीं है, खुश नहीं है। लेकिन लीडरशिप ने कोई जो है ना वो अच्छा कदम नहीं किया कि दोनों को जोड़े। तो मैं यही अपील करूंगा आप सबको कि इलाके को जो भी जोड़ने वाले हैं, जो भी आगे काम करने वाले हैं, उनको दाद दो, उनको सपोर्ट करो। जिस सूरत भी जिसने भी काम किया है, हम आप सबके मशकूर हैं। और अलहम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ का हम यहाँ रह के अपने रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनको यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अलहम्दुलिल्लाह ये हमारी कोशिश, हमारे पास भी चैलेंजेस बहुत आएंगे। आप हम ये कहते हैं कि घबराना तो, मायूसी तो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इंशाअल्लाह हम ही नहीं घबराएंगे। आपको भी ये अपील है कि आप इस पे भरपूर मुतहिद रहें। ये जो इत्तेहाद का ये जो एक मिसाल बनी है, इसको बाकायदा बरकरार रखें। इंशाअल्लाह इंतज़ामिया का ही ये फ़र्ज़ है, अब उनको यकीन दहानी है, करानी है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो स्टेटमेंट जारी करें अपनी तरफ से कि हमारी ये जो मीटिंग हुई है यूनियन काउंसिल खाड़क के हवाले से, तो ये स्टेटमेंट लोगों को थोड़ी सी एक उम्मीद दिलाए कि वाकया जैसे कहते हैं ना कि एक्नॉलेजमेंट करें, ताकि हमें आप सबको इलाके को ये तसल्ली हो कि हम बहुत सारे तहफ़्ज़ात कर रहे हैं लेकिन इंतज़ामिया ने ये बात सीरियस ली है। तो हमें क्या ज़रूरत है इस तरह की आपस में एक दूसरे की दिल आज़ारी करने की। लिहाजा इंतज़ामिया अपना रोल अदा करें, मैं इसी पे इत्फाक करूँगा। और एक बार फिर इलाका खाड़क को एक होने पे मुबारकबाद दूंगा। और इंशाअल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और मैं आगे जो सिद्दीक साहब की तरफ बढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह ताला का फरमान है कि नमाज कायम करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह साथ है। तो मैं गुजारिश करूँ, सब्र बहुत ज़रूरी है। और मैं तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथियों ने बड़ी तवील गुफ्तगू फरमाई है, चौधरी रंगसेब साहब और चौधरी खालिद महमूद साहब। मेरे लिए छोड़ते कुछ नहीं है, बहरहाल मैं दाएं बाएं कुछ बातें करूँगा। बात दरअसल ये है, ताज साहब कल परसों से मैं देख रहा था कि आपका व्हाट्सएप बड़ा ठंडा जा रहा है, सुस्त रवि में जा रहा था। तो हम लोगों ने ये महसूस किया है कि कम अज़ कम आपके खून को थोड़ा गर्म किया जाए। आप मायूस नहीं हो, ये मायूस का लफ्ज़ निकाल दें अपने दिलो दिमाग से। आप ये एक बहुत बड़ा काम सारा जम दिया है। वो किस तरह, आप पूछे वो किस तरह? जनाब मोहतरम सोए हुए जूनियर कौंसिल खाड़क को आपने जगाया है। ये जो जितने बच्चे हैं ना, 200 हैं व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप के अंदर, ये कहाँ थे पहले? ये बिल्कुल इनको पता ही नहीं था। आपने इनको बोलना सिखाया,
آپ نے ان کو قلم سکھائی، آپ نے ان کو سامنے لائے. یہ تو بالکل بیچارے پتہ ہی نہیں، انہوں نے جب یہ واٹس ایپ بنا آہستہ شوق پڑی ان کو. آپ ان کے استاد ہیں، یہ آپ کے شاگرد ہیں. استاد کا کام نہیں ہے مایوس ہونا سر. استاد شاگردوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے. اس یونین کونسل کھاڑک کے جو آپ کا گروپ ہے، اسے زندہ رکھنا ہے، ہر صورت زندہ رکھنا ہے. یہ زندہ ہے تو یونین کونسل کھاڑ کی عوام زندگی ہے. آپ دیکھیں وہاں میں کلیال کے اندر یہ بزرگ بڑی اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نوجوان جاگے ہیں، بڑوں کو بھی شعور آیا ہے اور چھوٹوں کو بھی شعور آیا اور بندے باہر نکل رہے ہیں. انشاءاللہ ہر گھر میں گفتگو ہو رہی تھی. یہ سارا کریڈٹ آپ کے پاس ہے. آپ نے یہ ہلچل مچائی، نوجوانوں کا خون گرم کیا. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے میرے عزیز، آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. تو الحمدللہ اسے فوت نہیں ہونا چاہیے، اس کام کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے. رہا مسئلہ، آپ کو انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے، آپ نے تو کوئی ٹیلی فون نہیں کیا کہ میں احتجاج کو مؤخر کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ بات کریں. نہیں، باعزت طریقے سے، وقار سے آپ یونین کونسل کھاڑ کے میرے تمام ساتھی وہاں کمشنر کے پاس گئے ہیں باعزت طریقے سے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ کل تک تو آپ کی آواز نہیں تھی، کل تک تو آپ کھاڑے کا تعارف نہیں تھا. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے پورے میر پور علاقے کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے. یار کوئی کھاڑک یونین کے لوگ بھی بستے ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے. اس سے بڑھ کر کیا مقام چاہیے ہمیں؟ آپ نے بہت کچھ اچیومنٹ کیا ہے تاج صاحب، بالکل. اور آپ یہ جو اتنے لڑکے ہیں نا، اس کو مزید بڑھائیں، اس گروپ کو مزید طاقت و قوت دیں تاکہ آنے والے وقت یہ ایک بہت بڑا ریڑہ بن جائے. آنے والے وقت ان لوگوں کو شور آ جائے، یہ نوجوان بولے اور بابے بھی تھالے بابے بھی بولے ہیں. جی یہ بات ہے. اچھا، تو میں جناب گزارش کروں، یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، جو کچھ آپ کے ساتھیوں نے مل کر کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. جو یہ احتجاج آپ نے مؤخر کیا ہے، ماضی کا تجربہ بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے یا حالات وقات بگڑ جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا. ہمیں اس پر تفصیلات تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یونین کونسل کھاڑے کو عزت عنایت فرمائی ہے. ایک بہت بڑی عزت ہے یونین کونسل کھاڑے کے لیے. اور آپ کو انہوں نے بلایا ہے، دعوت دی ہے، وہاں جا کر آپ نے بڑے اچھی طریقے سے اپنے سارے جتنے معاملات سے وہاں بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور آپ نے طے کیا اور انہوں نے مانا. اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ کیا کوئی ضروری ہے ہم ڈنڈے اٹھا کر جائیں اور ڈنڈے وہاں سے کھا کر آئیں؟ نہیں سر، ان احتجاجوں میں بہت کچھ ہوتا ہے. اگر احتجاج ہو جاتا، بات نہ مانی جاتی، پھر میں پوچھتا ہوں آلیان کھاڑک سے، نیکسٹ اسٹیپ وہاں دھرنا دیتے؟ آپ 10 دن وہاں بیٹھتے؟ آپ گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے چلے جائیں گے، وہاں بیٹھنا بھی پڑتا ہے میرے دوستوں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں میرے بھائیوں اور میرے بچوں. برخورداروں، ہوش سے اور ہوش سے، بے ہوشی سے نہیں. آپ لوگوں کے اس شخص نے ایک راستہ بتایا، روشنی دی اور اسی کے پیچھے پڑ گئے. آپ اسی کے پیچھے خلاف پوسٹر لگانے شروع کر دیے. اس لیے آپ کو زبان دی ہے، آپ گھر میں رضائی میں بیٹھ کر میسج کرتے رہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ابھی آپ نادان ہیں. 10-20 بندے کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرنی بھی آدمی کو بڑی محال ہوتی ہے. اس لیے میرے آپ چڑھتے سورج ہیں. میں آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، جتنے میرے عزیز و قارب اس گروپ کے اندر ہے، میرے لیے سب قابل احترام ہے، کیونکہ وہ یونین کونسل کھاڑے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. جو آج نہیں نکلے وہ کل نکلیں گے، جو کل نہیں نکلے وہ پرسوں آپ کے ساتھ ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، مایوس نہ ہو. تاج صاحب بالکل اوورسیز بالکل آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، جو حکم کریں گے اوورسیز آپ کے ساتھ ہے. ہم لوگوں نے تینوں ساتھیوں نے محسوس کیا کہ سست روی ہو رہی ہے. اس کے اندر مطلب ہے اپنے کیا نام ہے یونین کونسل کھاڑے کے نوجوان جو دائیں بائیں ہاتھ مارنا شروع کر دیا ہے.
तो हमने ये महसूस किया है कि कम अज़ कम आप हमारे अजीज़ हैं और आप हमारे अपना खून है और हमारी इज़्ज़त वक़ार है, तो हम आपको थोड़ा अपना तजर्बा शेयर करें। और कोई बात नहीं है, लीडर आप लोग हैं, इलाका आप लोगों का है। हम यहाँ ओवरसीज एक दिल दर्द रखते हैं उस इलाके के लिए और दिल दर्द से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए सर, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम यही चाहते हैं तमाम दोस्त मुत्तहिद हो जाएं और मिलकर काम करें। जो भी पोस्ट लगाता है वहाँ यानी कि कोई मैसेज करता है, खुदा रहा थोड़ा प्लीज़ तनकीद ना करें, थोड़ा सोच समझ कर गुफ्तगू किया करें, कि तमाम लोग सुनते हैं। सुनकर मैं अपना ज़ाती ओपिनियन देता हूँ कि मैं जो भी आती है पोस्ट वहाँ मैं उस सब को सुनता हूँ और बड़ी ही बरीक बीनी सुनता हूँ और उन अल्फाज का मैं निचोड़ निकालता हूँ कि किस तरह ये गुफ्तगू कर रहा लड़का, किस तरह ये बात हो रही है, ये साहब क्या बोल रहे हैं। इंशाल्लाह आप नफरत ना फैलाएं, आप प्यार दें और प्यार के साथ चलें। इलाके को आगे लेकर जाना है, इस इलाके को पीछे नहीं धकेलना। ताज साहब, आप और आपके साथी और आपका जो ग्रुप है, उन सब से मेरी गुजारिश है कि इस इलाके को हमने पीछे नहीं लेकर जाना। ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो कोई बात हुई है, ज़िंदगी में तो पहली दफ़ा हमारे लड़कों ने ज़बानें खोली हैं। नहीं तो दबे हुए लोग थे, नहीं तो चंद लोगों के आगे दबे हुए थे। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। मैं नफरत की तरफ अपनी गुफ्तगू नहीं लेकर जाना चाहता। मेरे पास बहुत बड़े मवाद हैं, यहाँ हमारे साथ क्या कर रहे ये भी हमें पता है, कौन कौन कर रहे हैं ये भी हमें इल्म है। जो कुछ हमारे साथ वहाँ यूनिक कौशल खड़ के अंदर हुआ है, हमने कौन सा गलत काम किया है। चौधरी रंगरेब साहब ने यहाँ जाकर इतने काम करवाए, दूसरे लोगों ने एक पत्थर नहीं उठाया। ये मुझे बताएं आपने क्या किया है। कभी कोई पैसे भी नहीं दिए हमें, अपनी मदद हम अपनी जी रहे हैं। राठिया के अंदर जो भी काम हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो पैसे मैंने दिए हैं। कोई यूनिक कौशल खालिक ने स्क्रिप्टर से मुझे 200-250 पाउंड मिलता है। इसके अलावा कोई बंदा साबित कर दे यूनिक कौशल खालिक वाला कि सदीक चौधरी राठिया वाले को हमने इतने 1000 पाउंड दिए हैं। मैं, मेरे दोस्त अहबाब है, हल्का अहबाब है और दे लव मी, दे प्यार करते हैं मुझे। जब भी मैं टेलीफोन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पैसे बचाते हैं। मैं कभी भी किसी के पास नहीं किया। ये भी मैं कह देता हूँ लोगों को शक व शुबा कि वो सुबह निकलता है पैसे मांगने के लिए। मैं कभी किसी के दरवाजे पर खटकाया नहीं है, कभी दस्तखत नहीं दी। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उनके दिलों में डालता है, अल्लाह उनके दिलों में डालता है। मुखलस, अखलास और प्यार और मोहब्बत तो होना चाहिए, अल्लाह उनके दिलों में डालता है, क्योंकि निकी काम कर रहे हैं। वो पैसा लाठियों का था। आप लोग देखें, आप लोग तो अपने को बर्दाश्त नहीं करते। ये रंगरेब आपका है, ये खाल आपका है, लेकिन राठियों ने इनको इज्जत दी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप तो अपने घर का काम नहीं करने देते। मैं ये दुख से कह रहा हूँ, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं दुख का इजहार कर रहा हूँ कि ये आपका है। इसलिए वहाँ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी सेंटर बनाया था और उन लोगों ने मुझे वहाँ इन्वाल्व किया था। मैं इसके साथ जाता रहा हूँ चंदा लेने के लिए और पेट्रोल अपने जेब से डालता रहा और आपको 2 दफ़ा पंजाब होटल में खाना में खिलाया है। इसके बावजूद आपने इसकी मुखालफत की और मुखालफत काम लेकर मैं वादा करना चाहता हूँ आपने अच्छा नहीं किया। जो कुछ किया हमने कौन सा बुरा काम किया, कौन सी सियासत की बात करते हैं और ये सियासी हो गए थे, या चाटी करें या सियासत करें। भाई हर आदमी का जीने का हक है, सियासत करना भी जीने का हक है और चाटी करना भी जीने का हक है। हर आदमी का अपना ओपिनियन है, अपने नजरियात है। आप किसी दूसरे के ऊपर किस तरह ये कह सकते हैं ये नहीं करे वो नहीं करे। आप कौन होते भाई? हमें जीने का हक है खालिद यूनियन के अंदर। इसमें माफ़ कर रहा हूँ, ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपके थोड़े कान दिमाग दिल खुले, आपको अंडरस्टैंड हो। भाई ये लोग भी जो कुछ कह रहे हैं ये सब ये मुझे मजबूरन सच्ची बातें करनी पड़ी हैं। राठियों के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, पानी के ऊपर तनकीद हो रही है। ये पानी लगाया हुआ है, कभी आपने अपनी गलियाँ देखी हैं, कभी आपने अपने पानी देखा है? आप अपना पहले अपने गरबान में जाके सर आपने तो रास्ते बंद किए हुए। मैं और बहुत कुछ है मेरे पास, मैं पूरे इलाके की वीडियो बनवा कर मैं लाया हूँ। ये याद रखें, मैं सबके देखता हूँ जब आप गुस्ल करते हैं ना, बड़े बड़े चौधरी यहाँ से जाते हैं तो पानी कहाँ लगा हुआ है। आप मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोगों ने रास्ते बंद किए हुए, गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। कभी कभी देखा आपने, आप हाजी नमाजी बड़े बड़े
चौधरी है, ये भी देखे सर, दूसरे को तनकीद करने से पहले, लाठियों के ऊपर अंदर उठाने से पहले अपने गिरबान को झांके, पहले अपने इलाके को ठीक करें। आप एक मिसाली लोग होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ मॉडर्न मुल्क में रहे, यहाँ से लाखों पाउंड लेकर किए हैं। वो वक्त भी मुझे याद है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कच्चे मकान होते थे, बाजरे की रोटियां खाते थे, लस्सी के साथ खाते थे। हमारी ये हैसियत थी, अल्लाह ने हमें अनाज किया, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया। आज तो 10-10 टाइटें घरों में लगाई हुई है, लेकिन उनका सारा पानी जो है ना सड़कों पर लगाया हुआ है, उनका सारा कचरा सड़कों पर और अपने गलियों में छोड़ा हुआ है। ये हमें मॉडर्न रोल अदा करना चाहिए था। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे काबिल एहतराम है आप, वो एक अपनी जगह हकीकत बयान करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने जो कुछ मेरे दिल में था मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा हूँ, जब आपके ऊपर तनकीद हो तो आप कहते हैं ये है वो है, क्यों भाई, आप भी खाड़क के, हम भी खाड़क के, आप भी उन पत्थरों के, हम भी उनके पत्थरों के। जितना आपका उस इलाके का हक है, इतने राशियों को भी हक है, इतने नक्के को हक है, इतने इस साइड के भी हक है। हर बंदे को बराबर सतह पर इज्जत देनी चाहिए। दूसरा रहा बात, आखिरी बात मैं वादे कर दूँ, ये काम गवर्नमेंट का था। जिस गवर्नमेंट के पास आगे पीछे आप घूमते हैं, जिसके लिए बड़े गीत गाते हैं, उनको क्यों नहीं कहा आपने लाठियों को तनकीद बनाई है? आप उनके पास जाते हैं, मैं मजबूर हूँ जी, मुझे ओवरसीज वालों ने बड़े टेलीफोन आए, उनको सच क्यों नहीं बताते? टैक्स बनाया तो उसको क्यों नहीं निकासी लगाएगी, उसको क्यों नहीं नाला बनाया गया? अब भी नाले की जगह छोड़ी हुई है। वो कागजात मेरे पास है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ठेकेदार रजवान के साथ, वो हमारे पास यहाँ पड़े हुए हैं। हमें पता है कि क्या क्या चीज़ उसके अंदर है, लेकिन अगर आप गफलत करें तो ब्लेम दूसरों को दे नहीं। अब वक्त है, और बुजुर्गों जो यहाँ बैठे हुए बातें करने वालों, ज़रा गौर से सुनो, मेरे लिए आप बहुत बड़े काबिल एहतराम है। अब आपका वक्त है, जाएं, दक्षिण में तो चले जाते हैं, जाएं, सिर पर खड़े होकर काम करवाएं, क्योंकि आप बाशोर लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, जहाँ की पैसा दौलत भी है, सारी चीज़ें आपके पास है, तो वहाँ खड़े होकर पानी की निकासी भी कराएं। राठियों के ऊपर एक मसला है जो उन्होंने कहा है कि हम 15 फुट, यही बात है, 15 फुट हम देंगे, रंगदेव साहब एग्री हो गई है। ये भी बड़ी कुर्बानी है उनकी कि 15 फुट वो खुशी से दे रहे हैं। जो मकान और दीवारें बनी हुई है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है इलाके के लिए, समझे। और इस उनके बाप दादे की जगह है, ये भी मैं आपको बता दूं। वापटा जो आप लोगों ने डराया हुआ लोगों को, ये डराना छोड़ दे सर, बिल्कुल डराना छोड़ दे सर। मेरे लिए आप काबिल एहतराम है, बापटा का नाम ना ले, ये ज़मीन हमारे बाप दादे की है। जब आप बापटा का नाम लेते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। उसकी वजह यह है कि बापटा को हमने दी थी, हमने डैम के पानी के लिए दी थी, पाकिस्तान की मशीयत के लिए दी थी। इसलिए नहीं दी थी कि वो आकर लोगों को प्लाट दे, इसलिए नहीं दी थी कि वो पैसे बनाए हमारी जायदादों के ऊपर। वो हमारा हक है, वो आज भी हक है, आइंदा भी हक है, और ये हक का जिंदगी तक रहेगा। तो मेरे भाई, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि कभी कभी इंसान का दुखी हो दिल तो वो सच्चियाँ सुना देना है जी, मैंने सच्चियाँ भी आउनियाँ, सच्ची गल मैं करा तो फिर यार तुम नाराज़ हो जाते हो। नाराज़ ना होया है, छोटा भरा तुहाडा, तो सलाह करो, अपने इलाके वास्ते सलाह करो, अपने इलाके वास्ते बेहतरी सोचो। एक दूजे को टेलीफोन करिए ठाको ना, उत्थे ना जाओ, ये काम कैदो वाला ना करो पापे, काम वो करो मुखलस होके, आओ साढ़े नाल मिल के असी काम करने हैं। और ताज मुड़े ने सपोर्ट करो, वो मिल के काम करे पूरा इलाका। और जो दूसरे मुड़े उन्होंने नाल काम कर रहे, मैं ना नहीं सारे तफसील जाना, लेकिन सारे मिल के करो, सारे बच्चे साढ़े अपने, और जदोजहद करो इस वास्ते और इलाके की बेहतरी वास्ते। थैंक यू वेरी मच। अगर मुझसे गलती हुई है तो लिल्ला खुदा को हाज़िर करके माफ कर देना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। बहुत खूब। अगर किसी को तफजात है, जहाँ मैं ब्रैडफोर्ड में रहता हूँ, फ्रेजिंगाल, यू मोस्ट वेल। अगर किसी को वहाँ खाड़े के अंदर मेरी गुफ्तगू नागवार गुजरे, वो टेलीफोन करके बात कर सकता है। मैं एनी टाइम रेडी हूँ। जिसको भी कोई है मसला, आए टेबल टॉक पर बैठ कर बात करें, अंदर बैठ कर बात करें। ये बाहर शोर न डाले, प्रोपोगंडा न करे, प्रोपोगंडा खलाना ये अल्लाह के नज़दीक भी बहुत बुरा है। तसब न रखे, तसब पता है आपको अल्लाह ताला कितना मना किया है, गीबत और तसब और कीन, अल्लाह ताला क्या फरमान है। मैं इसीलिए पहले आयत पढ़ी थी, इसीलिए कि अल्लाह ताला ऐसे ऐसे लोगों के साथ है।
اسی پر توجہ فرمائیں. طاہر صاحب Pardon. ویل ڈن. آپ جاری ساری رکھیں, اپنے اسٹوڈنٹ کو گرم کریں, اپنے اسٹوڈنٹ کو اس طرح نہ چھوڑیں, بالکل اس طرح نہیں چھوڑنا. سر یہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ استاد ہیں, استاد کا کام ہے بردبار ہونا, بڑا پن رکھنا, دل کو گردے کو بڑا کرنا. اور آپ, میرے خیال ہے میری تھوڑی باتوں کو آپ زیادہ سمجھیں گے. وہ خط میں لکھتے ہوتے تھے جب پیسے چاہتے تھے گھر والے تو کہتے تھے اتنے پیسے چاہیے, ساتھ آخر میں لکھتے میرے تھوڑی باتوں کو بیٹا زیادہ ہے, اس کو سمجھنا ہے. وہ بات ہے کہ سر اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ سمجھنا. اور اللہ حافظ. سلوک ماشاء اللہ، تاج ماشاء دین اللہ. محمد صاحب. ماشاء اللہ.